नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन। आज पनि म एउटा नयाँ गीतको लेसन लिएर आएको छु। धेरैजनाले मलाई चाहिँ चिफ थ्रिल्सको लेसन सिकाइदिनु न भनेर मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। आज म त्यही भएर म चिफ थ्रिल्सको यो लेसन लिएर आएको छु। अनि यसमा चाहिँ जम्मा 4 कर्ड्स छ, 4वटा कर्डमा यो गीत सकिन्छ। फर्स्टमा लागेको कर्ड चाहिँ एफ सार्प माइनर छ। हेर्नुहोस् है, एफ सार्प माइनरमा चाहिँ नोटहरू एफ सार्प, ए र सी सार्प। अब थम्बले, यो बिचको फिङ्गरले अनि कान्छी औँलाले यो भयो। अर्को कर्ड लागेको छ डी मेजर, डी, एफ सार्प र ए। हेर्नुहोस् है। अनि अर्को लागेको कर्ड ए मेजर, ए सी सार्प ई, ए सी सार्प ई। अनि अर्को लास्ट कर्ड चाहिँ ई मेजर, ई जी सार्प र बी। जम्मा एफ सार्प माइनर, डी, ए र ई। अब यसको रिदम चाहिँ तपाईँले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 2 3 4 है। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। एक एकचोटि है। यो लेफ्ट राइट लेफ्ट सकेपछि फेरि डीमा लेफ्ट राइट एमा ईमा। अब गीत म सुरु गर्छु है। Come on, come on, turn the radio. It's Friday night and I won't be alone. Brother to my head, I put the makeup on. It's Friday night and I won't be alone till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. खालि एक एकचोटि मात्रै गर्नुहोस्, गीतभरि नै तपाईँले एक एकचोटि गर्नुहोस् है। फेरि Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be alone. फेरि स्लोमा हेर्नुहोस् है। Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be alone. Come on, come on भन्दा एफ सार्प माइनर होइन। अनि फेरि एक एकचोटि जोस्। अब गीतमा यो भन्दाखेरि पनि तपाईँले एकचोटि भयो, फेरि एकचोटि, हरेक कर्डमा एक एकचोटि है। Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be alone. Gonna do my hair, put my makeup on. And it's Friday night and I won't be alone till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got gas, I ain't got gas, I got you, baby. यति हो, यही कर्डमै गइराख्नुहोस् है। अब बेबी आई डोन्ट निड देखाउँछ है। बेबी आई डोन्ट निड डलर बिल्स to have fun tonight. I love cheap thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. I need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I can feel the beat. अनि यसपछि कमन कमन स्याटरडे नाइट भन्छ, यसमा सेम हो। यो 4वटा कर्ड तपाईँले बजाइराख्नु, गीत पुरै सकिन्छ यसरी। डी, ए, रिदम मजाले हेर्नुहोस् है तपाईँले। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। यति हो। Thank you for watching this lesson.